ओ भाई बेसन दो ना भाई ओ भाई ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠିକି ଆସିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଉ କଣ ଦୋକାନ ନାହିଁ ନା କଣ? ପାଣି ବୋଟଲଟା ଦେଲୁ ମୁଁ ଢୋଡ଼ି ଉଠୁଛି। ସାହୁ ନାହାନ୍ତି ନା ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଅଟା କିଲୋଟା ଦଉନା ନାହାନ୍ତି ନାହାନ୍ତି ନାଇଁ ସାବୁନଟା ସବୁ ଦଉନ ନା ନା ସାବୁନ ଫାବୁନ କିଛି ନାହିଁ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉନି କୁଆଡୁ କୁଆଡେ ଆଉଛନ୍ତି ଏରି ମା ସରି ଯାଇଥିବ ଆଉ ନା ଆରେ ଚାଣ୍ଡାଳ କେତେ କଷ୍ଟ ଫେରିଲୁ ସତରେ ଗରାଖ ଈଶ୍ୱର ଧୂପ ଦଉ ଦଉ ଭଗବାନ ହାଜିରି। ଦେଖ ଜଣ ଜଣକି ଦେବି କଣ ନେବେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ 5 ଟଙ୍କିଆ 4ଟା ଗୋଟେ ଦେଇଦେବେ ଏଇ 100 ଟଙ୍କା 5ଟା ଦିଅ ମୁଁ ଯିବି। ଦେଇଦିଅ ଚାଲ ଆଟା ଧୂପ ଦଉକା ପଳେଇଲେ ନୋଟ ବଦଳେଇବାକୁ ନାଇଁ ତମ ମାଇକ୍ ନାନୁ ଧରିକି ଆସୁନା ବଦଳେଇ ନେଇଯିବ ଏଇଠୁ ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସାଗୁ ଓ ସାଗୁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ବାଳ ଧରି ସାମ୍ପୁ ଦଉନ ଗୋଟେ କିଏ ଆଉ କୋଉ ବାଳ ଧଉଛି କି ନିଅ ସାମ୍ପୁ ବାଳ ନା ବାଳ ବାଳ अंकल अंकल चॉकलेट दियो ଆଗ ପଇସା ଦିଆ आमे पाखरे पैसा नाही ଦୋକାନ ବହିନି ହେଇନି ଏବେ ବାକି ମୁଁ ଦେବିନି आमे गोटे कथा जानी छु समस्तंगु कहि दबु କାଣା आम स्कूल सामने रे गोटे आंटी को सहित गपुछ आमे समस्तंगु कहि दबु ତମେ ସବୁ ଭଲ ପୁଅ ଏଇ ଚକୋଲେଟ ନିଅ एई चॉकलेट नु हमकु बड़ दियो ଯେତେ ନଉଛ ନିଅ ହେଲେ କାହାକୁ ନ କୁହ थैंक यू अंकल आमे समस्तंगु कहि दबु ନା ଆଉ ଦୋକାନରେ ଆଉ ହର୍ଲିକ୍ସ ବନବିଟା ରଖିବି ନେଇ ନା ମୋଠୁ ଖାଇକି ଛୁଆ ଚାଲା କହୁଛୁ ମତେ ମାରୁଛୁ ପାଟଲେ ମାରି 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 ପାତର ପାରାଗନ ଗଲା ଘରି ପାଟଲେ ମାରି 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 ଭାଇ ଚଳିବ ତ ସାଇକେଲଟା ଏଠି କାହିଁ ଥୋଇଲୁ ଭିତରକୁ ନେଇ ଆସୁନୁ ନହେଲେ ମୁଁ ଉଠି ଯାଉଛି ଏଠି ଉପରେ ଥୋଇ ଦଉନୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଭାଇ ଗୋଟା 9575 ଟଙ୍କା 25 ପଇସା ଗୋଟା ଦେବେ ଥୋଇଥିଲ ତମକୁ ମୁଁ ଏଟା ଅର୍ଡର ଦେଇଥିଲି ମନକୁ ମନ ଆଣି ଥୋଇ ଦେଇକି କଣ ପଇସା ଦିଅ ତମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଏ ମାଲ ତମେ ଦେଖିଲ ଟୋଟାଲ ଗାଁ ଗଳିରେ ଏ ମାଲ ପଶିବା କଥା ନୁହଁ ଗଡୁ ଗଡୁ ସାଇକେଲ ଚଢ଼େ ଗଡି ଆଇଲା ନା ଆଉ ନହେଲେ ଆମର ସବୁ ଟ୍ରକ୍ ଲାଗିକି ବେପାର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧୂପ ସଲମାନ ଖାନ ତା ଠାକୁର ଘରେ ଲଗଉଛି ସନି ଲିଓନ ତା ବେଡରୁମ ରେ ଲଗଉଛି ସନି ଲିଓନି ଏଇ ଧୂପାଟି ଲଗଉଛି ତମେ ଯାଇ ତା ଘରେ ବସିକି ଦେଖିଥିଲ ବେପାର କରିବ ବୋଲି ଯାହା ନାହିଁ ତା ଗପି ଯାଉଛ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଧୂପକାଠି ଜଣେ ଲୋକ ସକାଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଲଗେଇଲେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତାଙ୍କର ଲଟେରୀ ଉଠିଲା ଅଢିକା ଏଇ ଧୂପକାଠି ଜଣେ ଭାଉଜ ଲଗେଇଲେ ତାଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ତାଙ୍କର 8 ବର୍ଷ ହେଲା ବାହା ହେଇଥିଲେ ପିଲା ଛୁଆ କିଛି ନଥିଲା ସକାଳେ ଲଗେଇଲେ ତା ପରଦିନ ଆସିଲା ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ପଜିଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଧୂପ ଲଗେଇଲେ ମା ହଉଛନ୍ତି ଲୋକ କୋଉ ଧୂପ କି ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ତ୍ରିଶୂଳ ଧୂପ ଧୂପ କାଠି ନା ମେଡିସିନ ବା 6 ମାସ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ତିନିଟା ଛୁଆ ଅନେଇଲ ଦେବୀ ଗୋଟେ କର୍ଣ୍ଣମୂଳିଆ ଚାପେଟା ପୁରା ପଳେଇବ ବେପାର ପତ୍ର ଛାଡିକି କହିଲା 6 ମାସରେ 3ଟା ଛୁଆ କଣ କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ସିଏ ଆଟଲିଷ୍ଟ 2ଟା ପିଲା ଭିତରେ ଗୋଟେ 10 ମାସର ଗ୍ୟାପ୍ ରଖ କହିଲା 6 ମାସରେ 3ଟା ପିଲା ଆମର ଦୋଷ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆମ ଧୂପକାଠିର ପାୱାର ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଦିନ ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଥିଲା କହିଲା ମୁଁ ଟୋଟାଲ ବହି ଖେଳେଇନି ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ ନେଇ ଖାଲି ଠାକୁର ଜାଳିଦେ ମାଟ୍ରିକ ଟପର ଗୋଟା ଟୋକା ଗୋଟା ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରୁନଥିଲା ଖାଲି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବଦଳରେ ଏଇ ଧୂପ କାଟିକି ନେଇ ତା ମୁହାଁରେ ବୁଲେଇ ଦେଲା ଆଜ୍ଞା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସେ ଝିଅ ତା ବେଡିଂ ବସ୍ତାନି ଧରି ଆଙ୍କ ଘରେ କହିଲା ଯଦି ମୋତେ ରଖୁଛ ରଖ ନହେଲେ 6 ପକେଟ ଧୂପ କାଟି ଦିଅ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ରଥ ବାବୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆର ମାଲ ଯିବ କାଲିଆ ପଠେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସରିଗଲା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଫ୍ଲେଭର ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେ 10 ଟଙ୍କିଆର ମାଲ ପଠେଇଥିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ମାଲ ନାହିଁ ହଉ ରଥ ବାବୁ ମୁଁ ରଖୁଛି ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଭାଇ ତମେ ଯଦି ରଖିବ ରଖ ମୋ ପ୍ରଡକ୍ଟ ମୋର ସାର୍ ଗୁଡ଼ାଇ କାମ ସବୁ ପକେଟ ରଖୁଛି ଆଉ
गोटा देखा कौन केमी आप एत कथा कहले एत कौन चमत्कार आ भितर अच्छी नियंतु पैसा नियंतु आउ साहू तुम तो जानिच प्राइवेट चाकरी दरमा आसनी दरमा आसले आर मासरे देई दबा आउ केते खुशी तुम केते खुशी रे कहूछ सारे महाजन बाकी दौनी तुम इे ब्रेड बटर खाई नाली बुलो आमर इे पिछा सुखी गला बाकी कौ मुहर तुम आगुच हसुच पुणी तुमको खराब लगुनि केमी के जानी दोब फर ड्रेस आयरन आम काचिया ड्रेस समय नहीं आमको सबू आप एमती होती देखुं भौणी बागटा गला आउ केतेटा पैसा अच्छी जे टेंट वाला पैसा बाकी अच्छे पैसा सुझी सारा आपन पैसा मुझे देदेवी आप जमा व्यस्त हूँ है साहू बाबू आपण तो देखुं प्रत्येक वर्ष किछि ना किछि बातिया आसुची फनी हुडुहुडी एई टाइप रो सब जिनस आसुची जहा अमल कली मंडी रे पकेली से सड़ी पची गला आपणकर केतेटा पैसा अछि सेटा को मु धीरे धीरे देई परिबिनी आपण कोन कहउछन्ते कुहंतु मु कौन तुम गाँ सरपंच ना कलेक्टर बा जार जहाँ सुविधा सुविधा सब ये जनाऊच हाँ किए कौच मोर दरमा मिलनी किए कौच मो भौणी बाहर रही तुम कहले मो बिल को पानी जाऊनी कौन मुझे बुझीपानी मैंने मुझे बेपार करी ना तुम सुख दुख लिस्ट कर रखी लिखिकी हाँ तुम देना दब तो बदल कौन देखो मत दब दब दुकान बंद कर जी आउ कौन चाहो मो नौ चौ कौ मुहर सब घर चपटा टिके रखिथिबे मु मार्केटिंग जाई के सांग दे देबे सबुदिन मार्केट जाए करूनी कौन ए किणबु कोन ए 7-8 कोन साड़ी काट देखि आसे कथा आ न देखले भल लागोनी आ मीठा मीठा भाउज प्रेम मीठा 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 भाउज प्रेम मीठा ओ बाबू ओ सियाड़ काम नहीं जबा हां आ गोटे पेप्सी टेन दलो ले भाउजंगु तो डाबर रेल पसंद अच्छा गोटे लाइव बॉय दियो ले भाउजंगु तो लक्स साबुन पसंद हो गोटे कॉफी चॉकलेट दलो हेले भाउजंगर तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मो माइकिनार कोन पसंद याकु जणा आ कोना चिकन कराबो आ हालिया कराबो आ पकोड़ी कराबो या मुह को टिके लाज नै हां ये 5 थर खंडे पड़ी जाउछा एकाठरे नै परिबनी ना हां तो सब प्रेम करी जानिले नीड़ा ससुर नातिया नहेले अचंचा कीड़ा छेड़ी नहीं जा छेड़ी जा एकुटिया कहीं बाहर कहूँ बापा को नहीं आसुन जा आज्ञा गोटे सुजी पकेट दिंतु आउ अटा गोटा 5 केजी दिंतु यही नियो तुम अटा और सुजी ओ आउ तेल गोटे लीटर दिंतु कौ तेल देवी टिके रुहतु मो भाउज को पचार दउछ हेलो आसे तेल नाटा भूलीगली मां कौन कुह जापानी तेल ओहो आ मु को मेडिसिन दुकान अछि म साउ वेरा स्टोर रे अछि कौ तेल आज्ञा सोरिस तेल दियंतु ओ सोरिस तेल नियंतु सोरिस तेल आज्ञा जानतु दउ न कौन देवी दउ न कौन पॉलिथिन नेबे को देरे पॉलिथिन मागुछ तुम हाँ तुम गोटे खराब लगुन तुम पॉलिथिन मागुछ तुम भाया लोक मान जो आज परिवेश दूषित हो तुम दिन को 20 खंड जर नहीं तुम घरे पुरब आम पर पीढ़ी आइला बचबे सी शांति टे निश्वास ने तुम मानक खराब लगुन तुमको टे कपड़ा बैग टे धरी तुम घर आसपन आज्ञा मैं बुझीगली पॉलिथिन व्यवहार करिया खराब से पॉलिथिन तो मुझे नेबी भाई ए पॉलिथिन भी नेबी तो कौन तेल आ अटा दबा कथा दउछ दियो तुम ताले घर डबा नहीं आस काई डबा कौन प्लास्टिक नुह तुम गोटा कम आंजुला कर मु तेल काटी तुम आंजुल पकई दूँ बेकारिया लोकटा गोटा कौटी कर तुमको कहले आवश्यक स्थल नियम नास्ती आवश्यक पहले तुम नब ताबले नुह तुम दिन को 50 प्रकार पॉलिथिन घर पुरेब से कथा तुम बुझाऊ मूल कथा न बचिक बाध्य चुक्ति गोटा कर तुम नहीं जाओ तुम हौ हौ मु नेकी जाउछ आर थरु कपड़ा बैग नेकी आसीबी ए रंगे आके तारा नाइला दे मारा छाबो भलटी सब
ଟିକେ ପେପରଟା ଟିକେ ଦେଲ ଆଜି ଖବର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। କୁଆଡ଼େ ଡହରା ଆଇଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ। ଚିକେନ ହେଇଥିଲା ଘରେ ତ ଦେଶୀ ଚିକେନ ପୁରା ସେ ଦାନ୍ତରେ ପଶି ଯାଇ ତ ଟିକେ ଖୋଳିବା ଟିକେ କାଠି ଟିକେ ଦଉନ। ନୂଆ ଖାଉଛ ଗୋଟେ ଜଣେ ହଉଛ ଆଉ। ଆରେ ବସନ୍ତ ଆରେ ହଁ ଆରେ ତତେ ଡାକୁଛି ପରା। ଆରେ ହଁ ତତେ ପରା ଡାକୁଛି। ଆସ 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 କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନି ନା କ'ଣ? ଆରେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଥିଲେ। ଆ ତୁ ତୋର ଧରିକି ମତୁଥିଲୁ ମୁଁ ମୋର ଧରି ମତୁଥିଲି। ଆ ବେଳ ପଇଲେ ମୁଁ ମୋର ତୁ ଧରୁଥିଲୁ ତୋର ମୁଁ ଧରୁଥିଲି। ଆରେ ବ୍ୟାଗ ବ୍ୟାଗ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନୁ ନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ମୋ ନାଁ ତ ବସନ୍ତ ନୁହଁ, ଆଉ କ'ଣ ତୋ ନା? ମୋ ନାଁ ହେଲା ବଳିଆ। ଆରେ ବସନ୍ତ କ'ଣ ବଳିଆ କ'ଣ ଏଇ ବରୁ ଆରମ୍ଭ ତ। ଆଉ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ପେଳିଥିଲା ସାଙ୍ଗ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆସିଛି। ନିଅ ଭାଇ। ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ କୁରକୁରେ ଦେଲ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିସ୍କୁଟ ଦେଲ। ବିସ୍କୁଟ କାଢ଼ ଗୋଟେ କଟକ ମିକ୍ସଚରଟା କାଢ଼ିଲ। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଚାଉଳ? ହଁ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ରଖ ରଖ। ହଁ ସାହୁ ଅମୁଲ କିଲୋ ଚାଉଳ କିଲୋ ଦେଲା ମୁଁ ଟିକେ ଘର ଦେଇଦେଇ ଆସେ ଘରୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଆସିଲାନି। ହଉ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଘରୁ ଟିକେ ଆସୁଛି ଚାଉଳ ଅମୁଲ ଦେଇକି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ଏଠି ଅଛି। ସାହୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆସୁଛି। ଆସିଲାନି ଘଣ୍ଟାଟେ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଗଲାନି। ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ସିଏ ଆଉ ଆସିବନି। ଡରା